प्रति आम अदम्य प्रतिबद्धता को दोहराई 2026-27 आर्थिक वर्ष पर यह योजना अधीन 6088 कोटी टंकार प्रस्ताव रखा जाइछि। चाषी मानक समयोचित पैठ और धान संग्रह प्रक्रिया खाद्य जोगाण और खाउटी कल्याण विभाग अधीन 5000 कोटी टंकार एक आवर्तन पांठी रिवॉल्विंग फंड गठन करने को प्रस्ताव दूची। सार्वजनीन बंटन व्यवस्था क्षति ह्रास करने एवं वितरण व्यवस्था को सुदृढ़ करिबारे वैज्ञानिक भंडारणर भूमिका अत्यंत गुरुत्वपूर्ण। यही दृष्टिकोण आम सरकार द्वारा करा जाइथिबा एक व्यापक विश्लेषण को आधार करी राज्य में आसंता 3 वर्ष मध्य प्राय 11 लाख मेट्रिक टन विशिष्ट आधुनिक गोदाम निर्माण करा जिवार प्रस्ताव रही। माननीय बाचस्पति महोदय, ग्रामांचल और सहरांचल चाषी जमी मालिक भूमिहीन परिवार और विशेष भाव संवेदनशील जनजाति पाखरे अतिरिक्त सहायता पहुंचाई राज्य सरकार प्रधानमंत्री किसान योजना और मुख्यमंत्री किसान योजना जरिया कार्यकारी कर आसुचंती। 2025-26 वर्ष में 3236 जन पीबीटीजी चाषी, 31,595 जन सहरांचल चाषी एवं 39,239 जन भूमिहीन चाषी परिवार समेत 51,56,000 कृषकों निकट में यही सहायता पहुंची पारी। यही प्रमुख योजना को अधिक प्रभावशाली करने 2026-27 आर्थिक वर्ष में 2030 कोटी टंकार प्रस्ताव रही। मांडिया भली जलवायु सहनशील एवं पुष्टिकर शस्य को पुनर्जीवित कर पुष्टिकर खाद्य सुरक्षा जगैवाई श्री अन्न अभियान 2026-27 आर्थिक वर्ष में 400 कोटी टंकार व्यवस्था रही। माननीय बाचस्पति महोदय, धान उपरे अत्यधिक निर्भरशीलता को ह्रास करने उद्देश्य जलवायु सहनशील कृषि को प्राथमिकता दे विभिन्न किस्मर डाली तैलबीज एवं देशी सुगंधित और अणसुगंधित धान चाष को प्रोत्साहित करा जाउछि। एथिलागि बृहत उठा जलसेचन प्रकल्प अंचल से फसल विविधकरण कार्यक्रम, स्वदेशी प्रजातिर धान को प्रोत्साहन एवं अमल परवर्ती धान पड़ियार व्यापक परिचालना आदि पदक्षेप 2026-27 आर्थिक वर्ष में मोट 469 कोटी टंकार व्ययबराद रही। दीर्घस्थायी जीविका निर्वाह पर उच्च मूल्ययुक्त वाणिज्य उपयोगी और जैविक चाषर सुपरिचालना करी 6टी जिले में कॉफी चाष 150 कोटी टंकार प्रस्ताव रही बेले प्रजुक्ति विद्या द्वारा उन्नत आखु चाष निमंते 27 कोटी टंका एवं बड़भद्र जैविक चाष मिशन निमंते 28 कोटी टंकार प्रस्ताव रही। ओडिशा रे कृषि जैविक विविधता एवं पारंपरिक खाद्य प्रणाली समृद्धि और पुनरुद्धार आम सरकार चलित आर्थिक वर्ष में ओडिशा रे विस्तृत खाद्य अवहेलित शस्यर पुनरुद्धार योजना आरंभ करिसेंती, जहाँ 2026-27 आर्थिक वर्ष निमंते 55 कोटी टंकार प्रस्ताव रही। कृषि उपकरण लोकप्रियता योजना अधीन कृषि यांत्रिकरण निमंते 400 कोटी टंका व्ययबरादर प्रस्ताव रही। कृषि उद्योगिकता एवं ग्रामीण जीविकार सशक्तिकरण राज्य कृषि नीति रे कृषि उद्योग एवं कृषि सेवा केन्द्रगुड़ी को पुंजी निवेश सहायता बाबद को 441 कोटी टंकार प्रस्ताव रखा जाइथिबा बेले नूतन शीतल भंडार नीति रे अमल परवर्ती भित्तिभूमि को मजबूत करने उद्देश्य 63 कोटी टंकार प्रस्ताव रही। नारी शक्ति समाजर शक्ति यही आह्वान में प्रेरित हो आम सरकार उद्योगीकरण और ग्रामांचल स्थायी जीविका महिला स्वयं सहायक गोष्ठीगुड़िकर भूमिका को प्राथमिकता दे आसुअछंती। 2026-27 आर्थिक वर्ष में महिला स्वयं सहायक गोष्ठी मान द्वारा हेबाकु थिबा फूल और छतु चाष बाबद को 57 कोटी टंका व्ययबराद प्रस्ताव रही। या सहित कृषि उत्पादक क्लस्टर गुड़ी को सुदृढ़ करने 38 कोटी टंका व्ययबराद करा जायछि। उद्यान कृषि रे फसल निर्दिष्ट क्लस्टर गुड़ी को प्रोत्साहित करने स्वतंत्र उद्यान कृषि फसल निर्दिष्ट योजना, मसला मिशन समेत आलू चाषर उन्नयन एवं उद्यान कृषि मिशन प्लस माध्यम क्षेत्रफल विस्तार, मूल्य श्रृंखल को सुदृढ़ करने, अमल परवर्ती परिचालना और बजार संयोग को वृद्धि करा जाउछि। 2026-27 आर्थिक वर्ष एथिपाई मोट 544 कोटी टंका व्ययबराद प्रस्ताव करा जाइछि। राज्य सरकार भारत सरकार सहित घनिष्ठ सहभागितार
ଜାତୀୟ ପ୍ରାଥମିକତା ସହିତ ସମନ୍ୱିତ ପ୍ରମୁଖ କେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରବର୍ତ୍ତ ଯୋଜନାଗୁଡ଼ିକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରୁଛନ୍ତି। ଏହି କେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରବର୍ତ୍ତିତ ଯୋଜନା ମଧ୍ୟରେ ନବସୃଜନ ଆଧାରିତ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ କୃଷି ବିକାଶ ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ 160 କୋଟି ଟଙ୍କା, କୃଷି ଯାନ୍ତ୍ରିକରଣ ପାଇଁ କୃଷି ଯାନ୍ତ୍ରିକୀକରଣ ଉପମିଶନ ଅଧୀନରେ 250 କୋଟି ଟଙ୍କା, କୃଷି ସମ୍ପ୍ରସାରଣ ଉପମିଶନ ବାବଦକୁ 131 କୋଟି ଟଙ୍କା, ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ମିଶନ ଅଧୀନରେ 202 କୋଟି ଟଙ୍କା, ଉଦ୍ୟାନ କୃଷିର ସମନ୍ୱିତ ବିକାଶ ମିଶନ ଅଧୀନରେ 104 କୋଟି ଟଙ୍କା ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କୃଷି ସିଞ୍ଚାଇ ଯୋଜନା PMKSY ଫର୍ ଡ୍ରପ୍ ମୋର୍ କ୍ରପ୍ PMKSY PDMC ସହିତ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଯୋଜନାରେ ସମର୍ଥନରେ ଏହି ପଦକ୍ଷେପଗୁଡ଼ିକ ଓଡ଼ିଶାରେ ସ୍ଥାୟୀ ପ୍ରଯୁକ୍ତି ନିର୍ଭର ଓ କୃଷକ କେନ୍ଦ୍ରିତ କୃଷି ଅଭିବୃଦ୍ଧିକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦେବା ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ରାଜ୍ୟ ସମନ୍ୱୟର ଦୃଢ଼ ପ୍ରତିବଦ୍ଧତାକୁ ପ୍ରତିଫଳିତ କରୁଛି। ମାନ୍ୟବର ବାଚସ୍ପତି ମହୋଦୟା, 2026-27 ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ ଜଳ ଭିତ୍ତିଭୂମି ଏବଂ ଜଳସେଚନକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ପାଇଁ ଅନେକ ପ୍ରମୁଖ ସଂସ୍କାର ଏବଂ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯିବ। ଜଳସେଚନ, ବନ୍ୟା ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଓ ଜଳ ଉପଲବ୍ଧତାରେ ଉନ୍ନତି ଆଣିବା ନିମନ୍ତେ ଆନ୍ତଃରାଜ୍ୟ ନଦୀ ସଂଯୋଗୀକରଣ ଯୋଜନା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯିବ। ଏଥିପାଇଁ ବଜେଟ୍ରେ 10 କୋଟି ଟଙ୍କାର ପ୍ରସ୍ତାବ ରହିଛି। ମହାନଦୀ ତଟବର୍ତ୍ତୀ ସୁରକ୍ଷା, ସହରାଞ୍ଚଳ ସହନଶୀଳତା ଏବଂ ପର୍ଯ୍ୟଟନକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ନିମନ୍ତେ 80 କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟ ଅଟକଳରେ ମହାନଦୀ ନଦୀକୂଳ ବିକାଶ ଯୋଜନା ଜାରି ରହିବ। ଜଳସେଚନ ବିଶ୍ୱସନୀୟତା ବୃଦ୍ଧି ତଥା ପୁରୁଣା କ୍ଷତିଗତ ଜଳସେଚନ ଭିତ୍ତିଭୂମିର ପୁନରୁଦ୍ଧାର ପାଇଁ ଇମ୍ପ୍ରୁଭମେଣ୍ଟ ଟୁ ଡାଇଭର୍ସନ ୱେୟାର ସ୍କିମ୍ରେ 100 କୋଟି ଟଙ୍କାର ପ୍ରସ୍ତାବ ଥିବାବେଳେ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଏବଂ ନଦୀ ପରିବହନ କ୍ଷମତାକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ପାଇଁ ବ୍ୟାପକ ବନ୍ୟା ପରିଚାଳନା ଯୋଜନାରେ 530 କୋଟି ଟଙ୍କାର ବ୍ୟୟବରାଦ ରହିଛି। ଇନ୍-ଷ୍ଟ୍ରିମ୍ ଷ୍ଟୋରେଜ୍ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଯୋଜନାରେ 1000 କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟବରାଦ। ନବକୃଷ୍ଣ ଚୌଧୁରୀ ସେଚ ଉନ୍ନୟନ ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ 180 କୋଟି ଟଙ୍କା, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆଡ଼ିବନ୍ଧ ତିଆରି ଯୋଜନାରେ 280 କୋଟି ଟଙ୍କାର ବ୍ୟୟବରାଦରେ ଚେକ୍ ଡ୍ୟାମ୍ ଏବଂ ଜଳସେଚନ ସମ୍ଭାବନା ସୃଷ୍ଟି ଏବଂ ପରିବେଶ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ପୁନଃସ୍ଥାପିତ କରି ସ୍ଥାୟୀ ଜଳ ଉପଲବ୍ଧତା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ତଥା ଆମ ପ୍ରାଚୀନ ନଦୀକେନ୍ଦ୍ରିକ ଐତିହ୍ୟକୁ ପୁନର୍ଜୀବିତ କରିବା ପାଇଁ ନଦୀ ପୁନରୁଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସଞ୍ଜୀବନୀ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଳ ସଂରକ୍ଷଣ ପଦକ୍ଷେପର ସମ୍ପ୍ରସାରଣ ଜାରି ରହିବ। ଏଥିପାଇଁ 100 କୋଟି ଟଙ୍କାର ବ୍ୟୟବରାଦ କରାଯାଇଛି। ଓଡ଼ିଶାକୁ ଜଳ ସୁରକ୍ଷିତ କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଆମ ସରକାର 2029 ସୁଦ୍ଧା 15 ଲକ୍ଷ ହେକ୍ଟର ଜମିକୁ ଅତିରିକ୍ତ ଜଳସେଚନ ସୁବିଧା ଉପଲବ୍ଧ କରିବାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି, ଯାହା ମଧ୍ୟରୁ 2026-27 ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ 3,33,000 ହେକ୍ଟର ଜମିରେ ଆଧୁନିକ ପ୍ରଯୁକ୍ତି ଏବଂ ଚାହିଦା ଆଧାରିତ ଜଳସେଚନ ପରିଚାଳନାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖାଯାଇଛି। ଏ ବର୍ଷ ଆମ ସରକାର କୁସୁମୀ ସ୍ମାର୍ଟ ଜଳସେଚନ ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବେ। ଏହି ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ପ୍ରମୁଖ ପ୍ରକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକ ଯଥା ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେର ଜଳସେଚନ ପ୍ରକଳ୍ପ, ଲୟର ସୁକ୍ତେଲ ଜଳସେଚନ ପ୍ରକଳ୍ପ, ଅଫରଲାନ୍ଦ ତୁରୀ ଗୁନ୍ତାତ ପ୍ରକଳ୍ପ ଅଗ୍ରଗତି ସହିତ ସାଣ୍ଡୁଲ ବ୍ୟାରେଜ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟର ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଜାରି ରହିବ। ସୁନୋ, ବଙ୍କାତିରା, ଭୀମକୁଣ୍ଡ, ଝାରପଡ଼ା, ହେଡସିଂ, ମାଙ୍କଡା ଭଳି ନୂତନ ଜଳସେଚନ ପ୍ରକଳ୍ପର ସମଗ୍ର ରାଜ୍ୟରେ ଜଳ ନିରାପତ୍ତାକୁ ଆହୁରି ମଜବୁତ କରିବ। ଆୟୋଗ କୋର୍ଟର ସ୍ଥିରୀକରଣ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖି 80 କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟବସ୍ଥା ସହିତ ଟ୍ୟାଙ୍କ ଏବଂ କ୍ଷୁଦ୍ର ଜଳସେଚନ ପ୍ରକଳ୍ପର ଉନ୍ନତି ମାଧ୍ୟମରେ ନିମ୍ନ ପ୍ରଭାବୀ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଜଳସେଚନ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରାଯିବ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ବ୍ୟାପକ ଉଦ୍ୟାନ କୃଷି ବୃଦ୍ଧି ଏବଂ ପରିବର୍ତ୍ତନ ପଦ୍ଧତି ଏବଂ ଗ୍ରାମୀଣ ଏବଂ ସହରାଞ୍ଚଳ ପାଇଁ ଆବଣ୍ଟନ ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ 53 କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟ ପ୍ରସ୍ତାବ ରହିଛି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ରାଜ୍ୟର ଜଳସଙ୍କଟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଭୂତଳ ଜଳ ପୁନଃ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେବା ସହ ଜାତୀୟ ଜଳ ପରିଚାଳନାକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରାଯାଇପାରିବ। ପାର୍ବତୀଗିରି ବୃହତ ଉଠା ଜଳସେଚନ ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ଚାଲୁଥିବା ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରକଳ୍ପ ସମାପ୍ତିକୁ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିବା ଏବଂ ଉଚ୍ଚଭୂମି ଅଞ୍ଚଳଗୁଡ଼ିକର ଜଳସେଚନକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ 2026-27 ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ 32ଟି ପ୍ରକଳ୍ପର ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖାଯାଇଛି, ଯାହା ଅତିରିକ୍ତ ଜଳସେଚନ ସମ୍ଭାବନା ସୃଷ୍ଟି କରିବ। 2026-27 ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ ବୃହତ ଉଠା ଜଳସେଚନର ସମ୍ପ୍ରସାରଣ, 20,000 ଗଭୀର ନଳକୂପ ଖନନ, 2,000 ଗୋଷ୍ଠୀ ଉଠା ଜଳସେଚନ ପ୍ରକଳ୍ପର କାର୍ଯ୍ୟାନ୍ୱୟନ ଏବଂ ଉଠା ଜଳସେଚନ ଭିତ୍ତିଭୂମିର ପୁନରୁଦ୍ଧାର ଏବଂ ସୁଦୃଢ଼ୀକରଣକୁ ସମର୍ଥନ କରିବା ପାଇଁ 2,029 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଏକ ସମନ୍ୱିତ ବଜେଟ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପ୍ରସ୍ତାବ ହୋଇଛି। 2026-27 ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ